जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 16 मई 2024 गुरुवार। आज दिन में 20टी बड़ खबर रही है। जदि ये चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे गोटे लाइक करदे। आज खबर नंबर 1, यही दिन अंडमान छुईब मौसुमी वायु। पाणीपाग विभाग तरफ मिला सूचना। मे 19 तारिख सुधा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और निकोबर द्वीपपुंज छुईब। यह कही भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग। केरल को मौसुमी छुईवा पर कहुए जे ओडिशा रे मौसुमी केबे पहुंचीबो। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र निर्देशक मनोरमा महांती यह कहते। खबर नंबर 2, नवीन को ऊपर खूब बर्षिले साहा। गंजाम जिलार सोरडारे बुधवार भाजपा पक्षर विजय संकल्प समावेश होता। एथिरे केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि भाव जोगदे राज्यर नवीन सरकार विरोध में बर्षिले। शाह कहते भाजपा सरकार आसीबो। ओडिशार सरकार आसिले पुरी जगन्नाथ मंदिर चारिद्वार खोलू, रत्नभंडार मुख्य चाबी देखा। केन्द्र में भाजपा सरकार आसिबा परठू विगत 10 वर्ष मध्य आतंकवादी एवं नक्सल समस्या लोप पाई। जड़े आदिवासी महिला को नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति करी ओडिया सम्मान बढ़ाई। लोके लोक प्रतिनिधि को निर्वाचन करुछंती। लोक प्रतिनिधि सेमानक कथा बुझंती। खबर नंबर 3, कटक रे शाह रोड शो। 2024 निर्वाचन को दृष्टि रखी उभय भाजपा एवं कांग्रेस केंद्रीय नेता माने घनाघन ओडिशा गस्तर आसुचंती। बुधवार स्वराष्ट्र मंत्री तथा भाजपार वरिष्ठ नेता अमित शाह ओडिशा गस्तर आसी गतकाली प्रथमे गंजाम रे एक समावेश को उद्बोधन करथिले। परे कटक रे आसी रोड शो करथिले। कटक गोपबंधु छक को शाह रोड शो आरंभ होइतिला। 2 घंटा धरी रोड शो चलीथिला। एथिरे भाजपार कटक लोकसभा प्रार्थी भर्तहरि महताब, बारवाटी कटक विधानसभा प्रार्थी डॉक्टर पूर्णचंद्र महापात्र मध्य सामिल होइतिले। यह व्यतीत हजार हजार संख्यार भाजपा कर्मी रोड शो रे सामिल होइछंती। खबर नंबर 4, गरीब महिला बेकारी पई मासको 8500 टंका घोषणा कले राहुल। जो विधानसभा देशर अगणित चाषी, गरीब, खटिखिया, मजूरिया, महिला, युवक युवती बंचिबार अधिकार देइछि, सेही संविधान को भाजपा फाड़ी देबो बोली घोषणा करिछि। भारतर जनसाधारण और कांग्रेस थिबा जाए केही भी भारतीय संविधान को नष्ट करि परिबे नाही बोली लोकप्रिय कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार बलांगीर गस्तर आसी चेतावनी सुनाइछंती। बलांगीर कौशल कलामंडल पड़िया आयोजित जन आशीर्वाद सभारे राहुल गांधी कहिथिले, कांग्रेस सरकार कले प्रत्येक गरीब परिवार महिला और बेकारी ग्रेजुएट को मासिक 8500 टंका प्रदान करा जियो बोली घोषणा करिसंती। खबर नंबर 5, शपथ नेबा परे प्रथम बिजुली बिल छाड़ कहले नवीन पट्टनायक। सारा देश में जारी रही साधारण निर्वाचन। वर्तमान चतुर्थ पर्याय निर्वाचन शेष हो सारी। यही समय विभिन्न राजनैतिक दल प्रचार प्रसार में लगी पड़ी। जून 9 तारिख में ओडिशावासी प्रिय नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ नेबा परे परे प्रथम बिजुली बिल छाड़ करेंगे। यह मुख्यमंत्री निजे नवीन कहते। यह होउछि नवीन पट्टनायक बिजुली ग्यारंटी और शंख चिन्हर ग्यारंटी। खबर नंबर 6, दरमा ग्रेजुएट को नहीं सरकार देले सबुठु बड़ अपडेट। कर्मचारी लाभ ही लाभ। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कही 2024 जानुआरी अवसर एवं मृत्यु ग्रेजुएटर सर्वाधिक सीमा परिवर्तन 20 लाख रु 25 लाख वृद्धि कराई। केंद्रीय कर्मचारी महंगा भत्ता एवं डीए 47% रु 50% वृद्धि पाइला। किंतु वर्तमान यह सहित एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट आसी। महंगा भत्ता अवसर समय ग्रेजुएटी और केंद्र सरकार कर्मचारी अन्यान्य भत्ता वृद्धि कराई। केंद्र सरकार कर्मचारी ग्रेजुएटी परिमाण बहुत वृद्धि घटी। खबर नंबर 7, कटक रे शाहंगा परे भुवनेश्वर नड्डा रोड शो। बालेश्वर सभा करुछंती ओम बिरला। भुवनेश्वर बीजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राति 7:30 रे भुवनेश्वर एक होटेल रे बीजेपी महिला कार्यकर्ता मानक सह नड्डा बैठक रही। राज्य बीजेपी तार निर्वाचन इस्तार रे घोषणा करिथिबा सुभद्रा योजना सम्बन्ध में यही बैठक रखिए नड्डा। आज राजधानी रे रोड शो करेंगे नड्डा। आज सकाळे माउसी मंदिर ठारू लिंगराज मंदिर पर्यंत रोड शो करेंगे नड्डा। परे अपराह्न रे बरगढ़ जिलार ब्रह्मपुर और सुंदरगढ़ निर्वाचन सभा को संबोधित करेंगे। खबर नंबर 8, ओडिशा आसुचंती हेमामालिनी। निर्वाचन को नहीं राजनैतिक बेस सरगरम हो पड़ी। केन्द्र ओडिशा को भाजपार हेवीवेट नेता घनाघन प्रचार करने को ओडिशा आसुचंती। बॉलीवुड अभिनेत्री तथा एमपी हेमामालिनी मध्य ओडिशा आसिबे। आसंता 17 तारिख में हेमामालिनी ओडिशा 3 स्थान में प्रचार करेंगे। से उत्तर भुवनेश्वर और कटक किशननगर रे सभा करेंगे। पिपिली रे मध्य रोड शो करेंगे। एने भाजपा राज्य उपसभापति गोलक महापात्र सूचना देइछंती। खबर नंबर 9, जेल रे थाई निर्वाचन लड़िबे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह। नामांकन पत्र स्वीकार कले ईसी। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह लोकसभा निर्वाचन लड़िबे। तांकर नामांकन पत्र को निर्वाचन आयोग ग्रहण करिछि।
ଏବେ ସେ ଜେଲରେ ଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଖଡ୍ଡୁରେ ସାହିବ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଅମୃତପାଲ ସିଂ ନାମାଙ୍କନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ରେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମେ 10ରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 10, ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବଡିଗାର୍ଡ, ପୋଲିସଙ୍କର ଘନାଘନ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଯବାନ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବଡିଗାର୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ସେ ଛୁଟିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭାରତରତ୍ନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ SRCFର ଜଣେ ଯବାନ ଜାମନେର ସହରରେ ନିଜକୁ ପୁରୁଣା ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ କାପଡେ। ସେ ଛୁଟିରେ ନିଜ ପୈତୃକ ସହର ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 11, ଭାଜପା ସରକାର ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ସାବାଡ଼ ହେବ ଚିଟଫଣ୍ଡକାରୀ। ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଗଡ଼ାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାଜପା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମିତ ଶାହ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ଭାଜପା ସରକାର ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗରିବଙ୍କ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଖାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରାଯିବ। 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ସିଧା କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଶାହା ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଜପା ସରକାର ଆସିଲେ ବ୍ୟାପକ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 12, CA ଅଧୀନରେ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନାଗରିକତା ଅଧିନିୟମ CA ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 14 ଜଣଙ୍କୁ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନାଗରିକତା ନିୟମ 2024ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବୁଧବାର ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଅଜୟ କୁମାର ଭାଲ୍ଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହ ସଚିବ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ନାଗରିକତା ନିୟମ 2024ର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 13, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ପୂରଣ ହେବ JSO ASO। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। BA BSc BCom ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 182ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ odishahicourt.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 14, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼। ସ୍ଲୋଭାକିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବର୍ଟ ଫିକୋଲିଓଙ୍କୁ ଏକ ସରକାରୀ ବୈଠକ ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଧିକାର ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାର୍ ଭିତରକୁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସରକାରୀ ଅଧୀନରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିରଞ୍ଜକ କମାଲ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ କପ୍ 2024ର ପୁରୁଷ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି କପ୍ରେ ନିରଜ 22.27 ମିଟର ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ହୋମ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 16, ବୋର୍ଡ ଅଛି ପାଠ ପଢ଼। ट्रोलरଙ୍କୁ 10ର 83 ନମ୍ବର ରଖି ଜବାବ ଦେଲେ ମୁନ୍ନି। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନରେ ମୁନ୍ନି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ବାବା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହର୍ଷିଲା ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ଏବେ ସେ ବଡ଼ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ 83% ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏକଦା ଟ୍ରୋଲମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ସେ ଏବେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷାଫଳକୁ ନେଇ ट्रोलଙ୍କୁ जवाब ଦେଇଛନ୍ତି। खबर नंबर 17, रिलीज है पंचायत 3 ट्रेलर। रिलीज है पंचायत 3 रो मोस्ट वांटेड ट्रेलर। रिलीज होगा पर ट्रेलर बेस लोकप्रिय मिलुछि एवं प्रशंसकों उत्साह मध्य बढ़िबार लागिछि। एबे कौन फुलेरार बेकार राजनीति को अभिषेक सिंह बाहर करिवे ताहार प्रश्न उत्तर पंचायत 3 रे स्पष्ट हेबो। खबर नंबर 18, राशन कार्डधारी घर को आसबनी विद्युत बिल। राशन कार्डधारी को सबुठु बड़ अपडेट। एणिकी लक्ष टंका विद्युत बिल आसिले भी देबाकू पड़िबो नाही। वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक उत्कृष्ट योजना परिचालित होउछि जहार लाभ बहु संख्यक जनसाधारण द्वारा लाभ पाउछंती। जदि आपण दारिद्र्य सीमा रेखा तले अछंती तेबे आपण सरकार नूतन योजनार लाभ पाई परिबे। जदि आपणक बीपीएल कार्ड अच्छी तेबे आपण यार लाभ पाई परिबे। ताहा एक
ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଏହି ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବା। ସେହି ଗରିବ ପରିବାର ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଏକ ଉପହାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 19 ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ। 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଖାତାରୁ କଟିଯିବ ସବସିଡି ଟଙ୍କା। ଗତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ନୂତନ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲପିଜି ସବସିଡି ପାଇବା ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ସବସିଡି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଖବର ନମ୍ବର 20 ଏହି ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାର ବଢ଼ାଇଲା ଏସବିଆଇ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଧବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିର ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାରକୁ 25ରୁ 75 ଧାରାରେ କିମ୍ବା 0.25% ବା 0.75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଜମା ଉପରେ ଏହି ସୁଧ ମିଳିବ। ଏସବିଆଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥିର ଜମା ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 46 ଦିନରୁ 179 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱତା, 180 ଦିନରୁ 110 ଦିନ ଏବଂ 111 ଦିନରୁ 1 ବର୍ଷ କମ୍ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ସୁଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା 20ଟି ନ୍ୟୁଜ୍। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।